형제들아, 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때에 말과 지혜의 아름다운 것으로 하지 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였음이니라. 내가 너희 가운데 거할 때에 약하고 두려워하고 심히 떨었노라. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타내심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 아멘. 할렐루야. Haleluya. 우리 옆 사람 고백합시다. Mari memberkati satu sama lain. 주님 안에서 사랑합니다. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 우리가 여러분 사랑합니다 고백을 잘 하시나요? Apakah Anda sering mengatakan, aku mengasihimu? 사랑합니다 고백하시는 분. Siapa yang sering mengatakan, I love you? 지금 뭐 연애하시는 분들은 자주 하겠죠. Mungkin orang yang pacaran mungkin sering ya mengatakan itu. 여기서도 자주 하는 모습을 제가 본 적이 있습니다. Ya. Saya juga pernah melihat atau mendengarnya secara langsung. 자, 우리가 그리스도 안에서 이 사랑하는 이 마음을 이게 늘 품어야 됩니다. Jadi kita memang harus selalu saling mengasihi di dalam Yesus Kristus. 우리 지연이는 애인도 없는데 얼굴이 빨개져요. Jian entah kenapa wajahnya jadi merah padahal dia belum pacaran. 우리가 사랑하면 이해할 수 있어요. Kalau kita mengasihi pasti kita bisa mengerti. 사랑하면 모든 걸 품을 수 있습니다. Kalau kita saling mengasihi pasti kita bisa merangkul banyak hal. 여러분, 우리가 예수 그리스도께 얼마나 사랑받은 존재인지를 여러분 아셔야 합니다. Kita harus tahu seberapa Yesus Kristus mengasihi kita. 때때로 저는 한 번씩 생각합니다. Kadang saya juga sering berpikir, 내가 사랑받을 자격이 없는데 어떻게 이렇게 큰 사랑을 받았지? saya merasa bahwa saya tidak layak untuk menerima kasih. Namun bagaimana ya saya kok bisa dikasihi? 어떻게 내가 목사라는 이 자리에 서고 또 선교사의 자리에 서 있지? Bagaimana ya kenapa saya bisa berada di posisi sebagai seorang hamba Tuhan? 하나님의 은혜인 줄 믿습니다. Saya percaya ini adalah kasih karunia Tuhan. 여러분 오늘 말씀은 예수 그리스도와 십자가입니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Yesus Kristus dan salibnya. 이 십자가는 사실은 무서운 사형을 시키는 이 무서운 이 기구입니다. Sebenarnya salib ini adalah salah satu instrumen untuk menjadi hukuman terberat bagi 네. seorang narapidana. 근데 이 십자가가 사랑의 표현으로 우리에게 왔어요. Tapi ternyata salib yang adalah hukuman ini menjadi simbol dari kasih yang besar. 한국말에 전화위복이라는 말이 있어요. Di dalam bahasa Korea ada satu perkataan yang berkata 전화위복 atau bahasa Inggrisnya blessing in disguise. 문제가 오히려 복이 되어 돌아온다라는 뜻입니다. Artinya dari blessing in disguise adalah suatu berkat yang terselubung di dalam kemalangan. 그래서 전도자 바울도 실수도 하고요, 문제도 있었어요. Untuk seorang Rasul Paulus juga, dia sering menghadapi kemalangan atau masalah. 근데 이것을 통해서 오히려 유일한 복음의 비밀들을 깨닫는 기회가 되어졌어요. Namun ternyata dari setiap pergumulan yang dia hadapi, di sana ada berkat Tuhan. 여러분도 실수한 것들이 있죠? Kita semua pasti sering ya mengalami masa-masa kesalahan. Kita melakukan kesalahan. 저도 생각해보면 참 부끄러운 것들이 있거든요. Banyak juga saya kalau mau ingat-ingat di belakang, banyak hal yang sangat memalukan terjadi. 우리가 많이 실수하는 게 뭐냐면 쉽게 남을 판단하는 거예요. Dari banyaknya kesalahan yang sering kita lakukan adalah cara kita menghakimi orang. Kita terlalu banyak. 나이가 이제 작은 사람들은 잘 판단하지 않습니다. Mungkin orang yang masih muda tidak suka menghakimi. 근데 나이가 들수록 많은 경험과 지식과 사람들과의 관계들을
경험하게 됩니다. Tetapi semenjak orang itu semakin hari semakin bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi tua, mereka semakin mempunyai segudang pengalaman, segudang pengetahuan. 그러다 보면 사람들을 쉽게 판단하고 결정을 지어요. Dan setiap pengetahuan itulah yang suatu hari nanti membuat dia mudah menghakimi orang. 저도 이 목회자로서 신학을 배우고 성경을 배우고 전도하는 사역들을 열심히 해왔어요. Saya juga sebagai seorang pendeta, saya sering melayani Tuhan, menginjil, belajar Alkitab, teologi. 어느 순간 보니까 저도 모르게 사람을 막 판단하고 이 사람은 좋은 사람, 나쁜 사람 뭐 이렇게 판단하고 있는 거예요. Namun tanpa saya sadari, suatu hari saya merasa diri saya sedang terlalu mudah menghakimi orang. Dia baik, dia jahat, dan lain-lain. 어느 날 제가 내가 큰 죄를 짓고 있구나. Dan akhirnya saya sadar, wah ini adalah dosa yang terlalu besar. 하나님이 깨닫게 하신 거예요. Tuhan memberikan saya kesadaran. 그때부터는 쉽게 판단하고 결정하지 않습니다. Dan mulai saat itu saya tidak lagi menghakimi orang. 만약에 그 판단의 기준을 가지고 거꾸로 거울처럼 나를 비춰보면 저는 절대로 자격 없는 사람. Kalau misalkan cara saya menghakimi orang itu dipakai untuk menghakimi saya, tentu saja saya adalah orang yang sangat tidak ada gunanya. 혹시 여러분 마음에 안 드는 사람 있습니까? Bagaimanakah dengan jemaat Tuhan? Apakah ada orang-orang yang suka melukai hati Anda? 여러분 기도하시기 바랍니다. Doakanlah dia. 혹시 여러분을 괴롭히는 원수가 있습니까? Atau apakah ada Anda punya musuh bebuyutan? 여러분 축복하시기 바랍니다. Berkatilah dia. 원수하는데 왜 옆 사람 쳐다봐요? Kenapa bilang musuh malah lihat orang di samping? Lihat orang di samping. 여러분은 축복의 사람입니다. Kita adalah orang yang penuh berkat. 그래서 그게 되고 나서부터는 만남이 축복으로 바뀌어지는 거예요. Dan tanpa kita sadari, kadang pertemuan itu suatu saat menjadi berkat. 그리고 오늘 여기 아덴, 성경에는 아덴인데 우리가 알고 있는 아테네로 이해하면 됩니다. Jadi hari ini dalam perikop kita ada kota yang bernama Athena. Athena ini adalah Athena yang kita ketahui secara umum. 근데 우리 오늘 읽었던 본문은 고린도전서잖아요. Hari ini kan perikop kita itu diambil dari surat Paulus di Korintus. 여기 아테네도 그리스의 한 도시이고 고린도도 그리스의 한 도시예요. 똑같은 나라예요. Jadi di satu negara yaitu Greece, Yunani, dalam negara itu ada dua kota, yaitu Athena dan Korintus. 도시가 다른 거예요. Dua kota yang berbeda. 사도행전 17장에 그리스 아테네에 이 바울이 간 겁니다. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 17, pada saat itu juga ada cerita tentang Paulus mengunjungi Athena. 그래서 사도행전 17장 16절에 보니까 바울이 그 도시에 가보니까 우상 숭배가 가득한 거예요. Tapi di Kisah Rasul 17 ayat 16, Paulus pergi ke Athena dan sedih karena melihat banyak patung berhala. 마음에 분노가 일어났어요. Dia sedih dan agak marah. 아니 이것들이 우상 숭배하네. Mereka menyembah berhala ya di kota Athena ini. 그래서 바울이 매일같이 사람들과 장터에서 날마다 변론했어요. Sehingga setiap hari di Athena, Paulus itu terus berdebat tentang filsuf. 그 안에는 에피쿠루스와 스토아 철학자들도 있었습니다. Dan ternyata di kota Athena itu juga ada orang-orang dari golongan Epikuros dan Stoa. 우리가 알고 있는 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스 이런 사람들이 있는 도시입니다. Jadi artinya kota Athena ini sebenarnya adalah kota dari para filsuf terkenal yang kita tahu seperti Socrates, Aristoteles, Plato. Mereka berasal dari Athena. 그래서 에피쿠루스 학파는 이 쾌락주의에 빠져 있는 사람들이에요. Dan golongan Epikuros adalah golongan yang sangat mencintai hawa nafsu. 정신이 중요하지 육신은 중요하지 않다. Mereka bilang bahwa yang terpenting dalam hidup itu adalah mentalitas, bukan fisik. 또 반대로 스토아 학파는 금욕주의에 막 절제하고 이런 사람들이에요. Nah, sebaliknya Stoa itu adalah golongan yang sangat penuh dengan kontrol. 그 만민이 평등하다.
Mereka itu suka berkata, tenanglah atas 그 동물을 dunia. 숭배하는 범신론 사상 이런 거 있었어요. Dan juga mereka mempunyai asas-asas penyembahan binatang. 여기 아테네에 보니까 우상 숭배하는 300개의 우상과 3만여 개의 신상들이 도시 곳곳을 차지하고 있어요. Dan kalau kita meneliti lebih dalam lagi, kota Athena ini punya banyak sekali patung-patung berhala, sekitar 300 patung berhala dan 30.000 kuil-kuil penyembahan 뭐 berhala. 인도네시아에도 있는지 모르겠는데 한국에는 이 그리스 신화 만화책 같은 거, 동화책 같은 게 많거든요. Saya kurang tahu di Indonesia, tapi kalau di Korea itu banyak sekali komik-komik anak itu diambil dari sejarah-sejarah dewa-dewi Yunani. 근데 여기에서 이 도시에서 이런 철학자들과 바울이 대등하게 대화하고 토론할 수 있을 정도의 지식을 가지고 있었습니다. Dan ternyata kita lihat Paulus itu pengetahuannya itu setara dengan para ahli-ahli filosofi di zaman itu. Dia berdebat sama orang-orang filsafat di Athena. 그래서 이 아테네 사람들이 바울을 보고 이 말쟁이라고 그랬어요. Sehingga akhirnya orang Athena itu menyebut Paulus sebagai orang yang pintar 또 berkata-kata. 이방 신을 전하는 자기들 보기에는 이방의 신을 전하는 사람으로 이해했어요. Terus mereka menamakan Paulus sebagai pemberita dewa lain. 그래서 바울이 이 아레오비고라는 곳에서 설교를 합니다. Hingga akhirnya Paulus pergi ke satu tempat yang namanya Areopagus di Athena. 여러분 한번 이거 사도행전 17장 한번 Mungkin 찾아보시겠습니까? supaya lebih mudah, mari coba kita baca Kisah Rasul 17. Kita lihat Kisah Rasul 17. 19절, 사도행전 17장 19절. 19. 사도행전 17장 19절. Kisah Rasul 17 ayat 19. 자, 같이 있습니다. Mari baca. 그를 붙들어 Lalu mereka 아레오바고로 membawanya 가며 말하기를 menghadap sidang 내가 말하는 이 Areopagus dan 새로운 mengatakan, 가르침이 무엇인지 bolehkah kami 우리가 tahu 알 수 ajaran baru 있겠느냐. mana yang kamu ajarkan ini? 그래서 바울에게 네가 가르치는 이 새로운 이 지식 이거 알려달라는 거예요. Jadi dari orang-orang Athena itu, mereka bilang kepada Paulus, ayo coba ajarin kami, ajaran baru kamu itu kayak gimana? 이거는 복음에 갈급하는 것이 아니라 그냥 지식이 듣고 싶은 거예요. Nah, ini orang-orang Areopagus ini, mereka bukan ada hasrat, tidak. Mereka tidak punya hasrat mendengar Injil, mereka cuma punya hasrat mendengar pengetahuan baru. 그래서 바울이 서서 말합니다. Akhirnya Paulus berdiri dan dia berkata, 22절에 ayat 22, 너희를 보니 범사에 존교심이 많도다. hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa ternyata dalam segala hal, kamu itu sangat beribadah pada dewa-dewa. 그리고 또 너희가 알지 못하는 23절에 보니까 알지 못하는 신에게라도 새긴 단을 보았다. Dan aku menjumpai juga mesbah dengan Allah yang tidak kalian kenal. 거기에 많은 신들이 있는데 그 신상이 세워지지 않고 이름 모를 신에게까지도 그냥 숭배를 하고 있는 거예요. Jadi selain dewa-dewa yang mereka kenal nama dewa tersebut, mereka juga menyembah dewa yang bahkan mereka nggak kenal namanya. 그래서 바울이 그래서 너희들이 이름 모를 신, 그 신에 대해서 내가 설명하겠다. Jadi Paulus pun bilang, nah itulah sebabnya saat ini aku akan menceritakan ke kalian Allah yang kalian tidak kenal itu apa. 그분이 하나님이다. Dia adalah Tuhan atas langit. 천지를 만드셨다. Ialah yang menjadikan bumi dan segala isinya. 한 사람을 통해서 모든 사람이 나왔다. Bahwa dia telah lahir dari satu manusia. 그리고 28절에 너희 시인 중에 어떤 사람들이 말과 같이 우리가 그의 소생이라. Terus ayat 28 berkata, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, dan juga kita dikatakan kita itu adalah keturunannya. 우리는 그게 무슨 말인지 몰라요. Mungkin kita tidak mengerti konteks saat itu. 이 아테네 사람들, 철학을 공부하고 있는 사람들은 다 아는 거예요. Tapi orang-orang Athena, orang-orang yang sangat ahli filsafat, mereka itu sangat terpelajar dalam apa yang dikatakan 그래서 Paulus. 바울이 이런 것까지도 다 알고 있는 거예요. Dan Paulus juga tahu semua ini. 근데 틀린 말을 하지 않았어요, 바울은. Dan memang Paulus tidak mengatakan satu yang salah.
그 설교의 내용 중에 틀린 말이 없어요. Tidak ada yang salah dalam setiap yang dia sampaikan kepada orang Athena. 근데 사람들이 그 말을 듣고 어떤 반응을 합니까? Tapi saat orang-orang mendengar perkataan Paulus tentang Tuhan, apa yang mereka lakukan? 32절과 33절까지 두 절을 같이 읽겠습니다. Mari kita lihat ayat 31 dan 32. 시작. 그들이 Karena 죽은 ia 자의 telah 부활을 menetapkan 듣고 kembali pada 어떤 waktu 사람은 mana dia dengan 조롱하고 adil akan menghakimi 어떤 dunia, 사람은 이 일에 seorang 대하여 bagi 내 말을 banyak, 다시 sehingga 듣겠다 marah 하니 memberikan kepada 이에 semua orang 바울이 suatu bukti 그들 tentang hal itu 가운데서 dengan 떠나니. membangkitkan dia dari antara orang mati ketika mereka 바울이 이 아텐 지역에서 오랜 시간 복음을 전가하고 토론하고 했는데 역사가 안 일어나요. jadi 역사가 안 일어난다고. walaupun jadi di ayat 32 bisa melihat walaupun Paulus dengan sepenuh hati berdebat mengasih tahu pengetahuannya tidak ada karya keselamatan. 바울이 가는 곳마다 어떤 복음을 전했습니까? Kemanapun Paulus pergi dan berada, Injil apakah yang dia terima? 바울은 내가 만난 예수 그리스도를 증거했어요. Kemanapun dia pergi dan berada, dia selalu menceritakan siapa itu Yesus 그때 Kristus. 성령이 역사하셨습니다. Dan Roh Kudus bekerja. 많은 사람들이 회개하고 하나님께 돌아왔어요. Dan banyak orang akhirnya bertobat dan kembali kepada Tuhan. 그래서 이 도시가 성이 소동이 일어날 정도로 Sehingga di kota-kota lain itu saat Paulus memberitakan Injil terjadi suatu gemparan dahsyat. 근데 이 아테네 지역에는 아무 일이 안 일어나요. Tapi berbeda sekali dengan Athena, tidak terjadi karya Roh Kudus di sana. 조용히 바울이 그 도시를 떠납니다. Akhirnya melihat semuanya itu, Paulus dengan hening meninggalkan kota Athena. 그래서 그리스에 있는 다른 도시 고린도로 가는 거예요. Makanya dari Athena dia pun pergi ke kota lain yang bernama Korintus. 그곳에서 조용히 하나님께 기도하고 하나님의 말씀을 전하기 시작합니다. Dengan tenang, dengan diam-diam di Korintus, Paulus pun akhirnya berdoa, lalu memberitakan Injil dengan hening. 여러분 한 장 넘겨가지고 사도행전 18장 한 장 넘겨서 Kisah Rasul pasal 18 15절 한 절만 우리 ayat 같이 읽겠습니다. 15. Kisah Rasul 18 ayat 15. 5절 18장 5절 Ayat 5. 시작. Ketika 실라와 Silas dan 디모데가 Timotius 마게도냐로부터 datang 내려오매 dari Makedonia, 바울이 하나님의 Paulus 말씀에 dengan sepenuhnya 붙잡혀 dapat memberitakan 유대인들에게 firman di mana ia 예수는 memberi 그리스도라 kesaksian kepada 밝히 orang-orang Yahudi 증언하니. bahwa Yesus adalah Mesias. 똑같은 그리스도, 똑같은 나라인데 바울이 전한 복음의 내용이 완전히 다릅니다. Walaupun Korintus dan Athena ada di negara yang sama, tapi karya Tuhan itu berbeda yang di Athena dan Korintus. 무슨 복잡한 얘기 안 해요. Padahal di Korintus dia tidak berdebat. 말씀에 붙잡혀 있습니다. Dia hanya pegang firman. 예수는 그리스도라는 복음을 전가한 거예요. Dia hanya dengan sederhana memberitahu Yesus adalah 많은 Kristus. 사람들이 회개하고 주님께 돌아왔습니다. Namun terjadi karya besar di mana banyak orang bertobat dan diselamatkan. 그 중에서 어떤 사람들은 비방하고 바울을 공격하는 사람도 있었어요. Memang dari antara mereka ada yang menghujat Paulus, ada yang memusuhi Paulus. 그때 주의 사자가 밤에 찾아옵니다. Pada malam hari, malaikat Tuhan datang kepada Paulus. 바울아, 두려워하지 말라. Paulus, janganlah takut. 침묵하지 말라. Janganlah diam, 내가 너와 함께 하겠다. sebab aku menyertaimu. 이 성중에 내 백성이 많도다. Sebab di kota ini ada banyak umat-umatku. 성령이 역사하시는 거예요. Inilah karya Roh Kudus. 그래서 이 고린도 도시에 고린도 교회가 세워지는 거예요. Itulah sebabnya dirintislah gereja Korintus di kota Korintus. 다시 우리 고린도전서 2장으로 한번 돌아가겠습니다. Kembali lagi, kita kembali ke 1 Korintus pasal 2. 바울이 이 고린도 교회 성도들에게 이 말씀을 하나님의 말씀을 증거하는 것입니다. Ketika gereja Korintus sudah ada, maka Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat dan itulah 형제들아, ayat ini. 내가 너희에게 나아가 하나님의 말씀을 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것으로 하지 아니하였다. 1 Korintus 2 ayat 1. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah, dengan kata hikmat, namun untuk menyampaikan kesaksian Allah 내가 너희 kepadamu. 중에 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로
작정하였습니다. Sebab aku telah memutuskan, aku tidak tahu apa-apa yang lain selain Yesus Kristus yang disalibkan. 바울은 이 아테네에서 겪었던 일을 통해서 예수 그리스도 외에는 다른 것이 중요한 게 아니구나. Akhirnya setelah pengalaman yang pahit di Athena, akhirnya Paulus sadar bahwa ternyata yang saya butuhkan benar-benar hanya Yesus Kristus. 그 철학자들, 대단한 사람들과 함께 끝없이 매일같이 변론을 했는데도 성령이 역사하지 않았어요. Karena walaupun dia memakai kepintarannya, pengetahuannya untuk berdebat dengan orang-orang filsafat yang ada di Athena, semua itu tidak ada gunanya. 자, 고린도전서 2장 4절 5절 우리 같이 읽겠습니다. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. 시작. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 아멘. 여러분 하나님의 성령의 능력으로 증인되시기 바랍니다. Saya berdoa semoga kita semua menjadi saksi Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. 특별히 여러분 가정에 믿지 않는 형제들이 있습니까? Atau mungkin ada di keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. 여러분 가까운 친구 중에 믿지 않는 자가 있습니까? Atau mungkin teman-teman yang tidak kenal Tuhan. 내가 아무리 설명하고 설득한다고 안 돼요. Pasti banyak hal yang walaupun kita berusaha keras, tapi tetap kita tidak mampu. 성령님이 역사하셔야 됩니다. Untuk itu kita butuh karya Roh 그 Kudus. 마음의 문을 여셔야 됩니다. Kita harus butuh Roh Kudus mengetok pintu hati orang tersebut. 여러분 가정을 붙잡고 있는 어둠의 세력이 예수 이름으로 결박당하도록 기도해야 됩니다. Kita harus berdoa dan minta Yesus Kristus tolong segala kuasa kegelapan yang mengganggu keluarga tersebut, orang tersebut 여러분 dihancurkan. 가문과 가정 안에 내려오고 있는 이런 저주가 있어요. Karena tanpa kita sadari, ada satu kutukan yang turun-temurun dalam generasi keluarga. 그거를 여러분 끊어내야 됩니다. Kutukan itulah yang harus kita patahkan. 그게 기도의 능력이에요. Itu dalam kekuatan doa. 여러분 성령에 사로잡히시기 바랍니다. Mari kita semua dipegang erat oleh Roh Kudus. 그러면 구원의 역사 일어납니다. Supaya karya keselamatan terjadi. 우리 안디옥 선교교회가 성령의 능력에 붙잡힌 교회가 되게 하실 줄 믿습니다. Saya percaya Antioch Mission Church akan Tuhan pakai sebagai gereja yang memiliki karya Roh Kudus. 하나님이 우리에게 전도의 문을 여실 줄 믿습니다. Dan saya percaya Tuhan akan membukakan pintu Roh Kudus, pintu penginjilan. 여러분 나는 못해, 나는 안 돼. 여러분 그 생각부터 끝까지 돼요. Kita harus mematahkan terlebih dahulu kata-kata yang berkata, saya tidak mampu, saya ini tidak kuat. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. Namun kita harus mengaku ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. 우리 한번 고백합시다. Mari sama-sama katakan. 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할 수 있습니다. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 아멘. 그러면 여러분 믿음으로 도전하고 나아갈 수 있는 거예요. Maka kita pun pasti akan mampu berjalan ke depan. 여러분 가정과 여러분 직장과 학교에서 말씀 운동이 일어나야 돼요. Kita harus bisa memiliki pergerakan Roh Kudus, pekerjaan hidup dalam keluarga atau dalam pendidikan 혹시 kita. 복음을 전하고 싶은데 말씀을 같이 예배를 하고 싶은데 사람이 없습니까? Mungkin kita mau menginjil di tempat kita berada, tapi tidak ada teman yang mau bantu kita menginjil. 여러분 시간을 정하세요. Maka Anda bisa ambil waktu 장소를 정하세요. dan tempat. 혼자 성경책 펴고 여러분 주보 가지고 보시면 돼요. Baca Alkitab di tempat itu dan di waktu itu. 이곳에 하나님 말씀 운동이 일어나게 하옵소서. Dan berdoa, Tuhan kiranya karya penginjilan terjadi di 구원 sini. 얻기로 예배된 자를 주님 내게 붙여 주시옵소서. Kiranya karya keselamatan terjadi di sini. 하나님 나는 할 수 없습니다. Sebab saya tidak mampu Tuhan. 하나님 나를 사용하여 주옵소서. Namun Tuhan pasti mampu. 그럼 그건 할 수 있잖아요. Kita bisa kan berdoa seperti itu. 언제까지 하면 됩니까? Sampai kapan kita bisa berdoa? 하나님이 응답하실 때까지 하면 돼요. Sampai Tuhan menjawab doa kita. 성령이 역사하실 때까지 하면 돼요. Sampai Roh Kudus bekerja. 여러분 기도하시기 바랍니다. Teruslah berdoa. 여러분 십자가의 한 장을 넘겨서 고린도전서 1장
18절 말씀 우리 한번 읽었으면 좋겠습니다. Mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 18. 고린도전서 1장 18절. 1 Korintus 1 ayat 18. 십자가의 Sebab 도가 pemberitaan 멸망하는 tentang salib 자들에게는 memang 미련한 adalah 것이요 kebodohan. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. Diselamatkan pemberitaan 아멘. itu adalah kekuatan Allah. 아멘. 여러분 이 고백이 불신자들이 봤을 때 예수 믿는 사람처럼 바보가 없어요. Jadi memang pemberitaan ini bagi orang dunia salib itu adalah kebodohan. 예. 보이지 않는 하나님을 믿고 Karena kita 또 percaya Tuhan yang tidak terlihat. 주말에 이 좋은 시간에 놀러 가야지. 여기 와가지고 예배 드리고. Dan juga akhir pekan adalah saat yang indah untuk santai, tapi 돈 ngapain ke 있으면 gereja. 맛있는 거 사 먹고 필요한 거 사야지. Atau kalau punya uang, seharusnya kita pakai untuk makan-makan enak atau beli-beli yang bagus. 근데 여러분 헌금하잖아요. Tapi kita pakai semua itu untuk persembahan. 불신자들 보기에는 바보예요, 바보. Bagi orang dunia semua ini adalah kebodohan. 그런데 그들이 모르는 것이 있습니다. Tapi orang dunia tidak tahu satu hal. 십자가의 도가 우리에겐 하나님의 능력입니다. Bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan bagi kita. 고백합시다. Mari 십자가의 sama-sama 도가 katakan, 하나님의 능력입니다. pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. 그래서 21절에 하나님은 이 놀라운 사역을 누구를 통해서 하십니까? 21절의 말씀에 보면 하나님의 놀라운 구원의 역사를 누구를 통해서 하십니까? Kalau kita lihat di ayat 21, karya Allah yang besar ini ia lakukan melalui siapa? 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati orang di samping. 당신은 전도자입니다. Kamu adalah penginjil. 축복의 사람입니다. Kamu adalah berkat. 그래서 결론을 제가 적어놨어요. Kesimpulan, 같이 한번 읽어볼까요? kita baca kesimpulannya ada di warta jemaat. 나는 Aku 미련한 전도자입니다. 이거는 불신자들이 볼 때는 미련해요. kita semua adalah penginjil yang bodoh. 그런데 우리는 예수 그리스도 bagi 한 dunia. 분으로 충분하고 완전하고 Namun kita di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang berkecukupan. 우리는 예수로 행복한 사람이에요. Kita adalah orang-orang dalam Yesus yang berbahagia. 아멘. 여러분 그래서 매일 여러분 자신을 살리는 말씀, 여러분에게 힘주는 말씀, 여러분 그 고백하세요. Untuk itu dalam minggu berjalan, kita harus bisa memiliki pengakuan yang menguatkan. 여러분 기도한다고 됩니까? Apakah berdoa dapat menyelesaikan masalah? 어떤 사람은 질문합니다. Ada yang bertanya, 기도한다고 되나? memang bisa doa itu menyelesaikan masalahmu? 여러분 기도하면 됩니까? Bagaimana menurut Anda? Bisa. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 기도하면 됩니다. Benar, doa itu mampu 여러분 믿음이 menyelesaikan masalah. 부족하십니까? Apakah Anda kekurangan iman? 하나님께 믿음이 없음을 고백하시기 바랍니다. Kalau kekurangan iman, maka mintalah Tuhan 능력이 tambahkan 하나님께 iman. 붙잡히시기 바랍니다. Kalau saat kita kekurangan kekuatan, minta Tuhan berikan kekuatan. 순간순간 내 마음이 어두워집니까? Apakah kadang hati kita menjadi gelap? 사람이 우울할 수 있어요. Mungkin orang bisa tiba-tiba rasa 근데 depresi. 계속 우울하다. Tapi kalau depresinya terus-menerus, 그 병이에요. itu adalah penyakit. 사람은 화가 날 수 있어요. Orang bisa marah. 계속 화가 난다. Tapi kalau marahnya 그 berketerusan, 병이에요. itu penyakit. 그러면 여러분 예수 이름으로 여러분 내 마음을 치유하시고 내게 평안을 달라고 기도하시기 바랍니다. Maka kita harus bisa berdoa dalam nama Yesus, tolong sembuhkan penyakit di hati. 예수님 말씀하셨어요. Tuhan Yesus berfirman, 세상이 줄 수 없는 평안을 너희에게 주노라. Kuberikan kepadamu kedamaian yang tak dapat diberikan dunia. 승리하기를 축복합니다. Tuhan Yesus memberkati, jadilah pemenang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 예수 십자가의 구원의 능력을 우리에게 주신 하나님께 감사를 드립니다. Kami mengasihimu Tuhan, kami bersyukur atas berkat kekuatan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami semua. 이번 한 주간 그리스도 십자가의 구원의 능력을 마음껏 체험하고 증거하는 증인 되게 하옵소서. Biarlah Tuhan kami semua dapat
memberitakan Injil dan menyaksikan Yesus Kristus. 내 힘 가지고 할 수 없습니다. Kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. 능력의 하나님께서 역사하여 주옵소서. Namun kiranya Allah yang besar dan berkuasa dapat bekerja di tengah 성령의 kami. 충만함을 주시옵소서. Kiranya kuasa Roh Kudus juga terus bekerja. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 십자가의 도를 바라보고 turun kepada setiap kami yang mengingat kebodohan pemberitaan salibmu 미련한 전도자의 길을 걸어가는 dan menjadi para pemberita-pemberita Injil di jalan kebodohan dunia. 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.